پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سچ کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا تو ان کے سمجھ میں آیا کہ اصل رب صرف اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد ازر کو سمجھایا، اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی بہترین مخلوقات کے حسن کے بارے میں سمجھایا۔ انہوں نے بتایا کہ بت پرستی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ ہی پورے کائنات کا رب ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اسے کھانا اور پانی دیتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو انسان کو موت دے گا اور پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ لیکن قوم اپنی پرانی روایت چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بت پرستی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا، اپنی قوم اور ان کے بتوں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے کفر کے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اپنا پلان ظاہر نہیں کیا۔ آگے ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک بہت بڑا جشن ہونے والا ہے جس میں سب لوگ شامل ہوں گے۔ یہ ان کا ایک تہوار ہوتا تھا جہاں سب شہر سے باہر نکل کر ریگستان میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، نئے بت انٹروڈیوس کرتے، نئے عقیدے بناتے، اور ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس تہوار میں شامل ہو۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہم ساتھ چل کر عبادت کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ لیکن یہ وہ بیماری نہیں تھی جس کا مطلب تھا کہ میں سچ میں بیمار ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں تم لوگوں کے کام سے بیمار ہوں، مجھے تمہاری بت پرستی سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ جب لوگ جشن کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو استعمال کیا۔ وہ ایک تیز کلاڑی لے کر وہاں گئے جہاں سارے بت رکھے جاتے تھے۔ وہاں چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے بت تھے۔ انہوں نے بتوں کو دیکھ کر کہا، ہاں مجھ سے بات کرو مجھ سے، کیوں نہیں کرتے بات؟ اور ظاہر سی بات ہے، نیچرلی کوئی جواب آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانا رکھا تھا جو لوگوں نے بھیٹ کے طور پہ ان بتوں کو دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم یہ کھانا نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ سورہ صفات کی آیت نمبر 91 سے 93 میں آیا ہے، پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر وار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر دوسرے بتوں کے پاس گئے اور کہا، سامنے رکھا ہوا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ بت خاموش کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور توڑتے ہوئے ان سے سوال کرتے جا رہے تھے، تم کیا کرو گے؟ کیا اپنی مدد کر سکتے ہو؟ تم اپنی مدد نہیں کر سکتے تو کسی اور کی مدد کیسے کرو گے؟ اور اس طرح انہوں نے سارے چھوٹے بت توڑ دیے، صرف ایک سب سے بڑا بت جو ان کا سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا اسے چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب سب لوگ تہوار سے خوشی خوشی واپس آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے بت توڑے جا چکے ہیں۔ ہر طرف ٹوٹے ہوئے بت زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ چیخ اٹھے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ سب لوگ غصے میں تھے۔ پھر انہی میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے بلایا گیا۔ شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور ان سے پوچھا گیا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جس نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ کام تو شاید اس بڑے بت نے کیا ہے، تم اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن پھر ان کی ضد واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، جس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 59 سے 67 میں ہے، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ تم پر اور تمہاری عبادت پر لعنت ہو جو تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سمجھانے کے لیے کہا کہ جاؤ اور اس بت سے پوچھو، شاید وہ جواب دے۔ لوگوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن ان کے دل کے اندر انہوں نے مانا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اگر ہمارے خدا ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن اپنے گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 68 میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دو، اور کچھ نے کہا کہ اسے زندہ جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ایک اور بڑا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ لگائی جتنی وہ جلا سکتے تھے، ایسی شدت والی آگ جو زمین پر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ سب شہر والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے خداؤں کی خدمت کے لیے لکڑی جمع کرو۔ بے سماج اور بیمار عورتوں نے منت مانی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت ساری لکڑیاں دیں گی۔ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایک گہرا گڈھا کھودا گیا اور اس گڈھے کو لکڑی سے بھر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک بڑی سی غلیل بنائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر پھینکنا تھا، کیونکہ کوئی انسان اتنی بڑی آگ کے قریب ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر پھینک نہیں سکتا تھا۔ اور یہ خاص غلیل ایک کردش آدمی ہیزان نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہیزان کو نگلنے کا حکم دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ڈوبتا رہے گا۔ تو آگ تیار تھی، اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ آسمان تک جا
रही थी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का वक्त आ गया तो उन्होंने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए और एक खजूर के दरख्त का तना लिया और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर गुलेल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रख दिया। फिर उन्हें छोड़ दिया गया और उस गुलेल के जरिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया गया। सोचिए ज़रा उस वक्त का मंजर, एक तरफ पूरी कौम, दूसरी तरफ अकेला अल्लाह का नबी, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में कोई डर नहीं था, उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुमसे नहीं लेकिन अल्लाह से ज़रूर। ये था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल, अल्लाह ताला से इतना मजबूती से जुड़ा हुआ कि उस वक्त में जब कोई भी इंसान किसी से भी मदद मांग सकता था, उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। रिवायत में आता है कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन मददगार है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो पूरी कौम समझ रही थी कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, जिसका जिक्र सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 69 में है। ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती बन जा। और वो आग एक ताज़ा फूलों का बाग बन गई जो चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था। ना लोग उन तक पहुंच सकते थे और ना वो लोगों तक। रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, उनके चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उस वक्त सबसे बेहतरीन जुमला कहा, ए इब्राहिम, कितना बेहतरीन है तुम्हारा रब। ये वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत का सबूत है कि सबसे शिद्दत वाली आग भी अल्लाह के हुक्म से बाग बन गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको देखा और पुकारा, ए मेरे बेटे, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि मुझे भी इस आग की गर्मी से बचाए। उन्होंने दुआ की, फिर उनकी वालदा आग से बचती हुई उनके पास पहुंची, उन्हें गले लगाया, चूमा और फिर वापस आ गई। मिनहाल इब्ने अमर के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन तक रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे वो जो मैंने उस आग में गुजारे। काश मेरी ज़िंदगी के सारे दिन उसी तरह होते। और जो रस्सियाँ और जंजीरें उनको बांधने के लिए इस्तेमाल की गई थी वो भी आग में जल गईं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ। लोग, सरदार और पूरी कौम दूर से आग को देख रही थी। वो इतनी शिद्दत वाली थी कि उनके चेहरे जल रहे थे, उनकी सांसें रुक रही थी। आग काफ़ी अरसे तक जलती रही। लोग समझने लगे कि ये कभी बुझेगी ही नहीं, लेकिन जब आग बुझी तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सही सलामत देखकर हैरान रह गए। आग इतने अरसे तक जली कि उनके चेहरे धुएं से स्याह होने लगे थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा अल्लाह ताला के नूर और फजल से रोशन था, क्योंकि वो आग से नहीं बल्कि एक बाग से निकल रहे थे। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया, उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें सबसे बड़े नुकसान उठाने वाला बना दिया। इस मौजे को देखकर उनमें कोई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और भला कौन कर सकता था ऐसे शख्स के साथ जो अल्लाह की हिफाजत में था। ये मौजा देखकर जालिम हुक्मरान शर्मिंदा हो गए, लेकिन उनके दिलों की नफरत और गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इस वक्त के बाद बहुत से लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए। कुछ लोगों ने अपना ईमान छुपाया क्योंकि हुक्मरानों के जुल्म और मौत का खौफ था, लेकिन एक जवान खुले तौर पर उनके साथ खड़ा हो गया, उनका भतीजा लूत। उस वक्त वो नबी नहीं थे, एक जवान लड़के थे। उन्होंने सब कुछ देखा और कहा, मैं भी उसी के सामने सर झुकाता हूँ जिसने मुझे पैदा किया। इस मौजे के बाद उनके साथ ईमान लाने वालों का सिलसिला शुरू हुआ। जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से सही सलामत निकलने का वाक़या सुना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। नमरूद, जो उस वक्त का जालिम बादशाह था, उसे खौफ था कि उसकी खुदाई का दावा एक इंसान के सामने चैलेंज हो गया है। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सामना एक खतरनाक और गुरूर से भरे हुए बादशाह से हुआ जो अपने आप को खुदा कहता था। उलमा के मुताबिक ज़मीन पर सिर्फ 4 बादशाह थे जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते रहे, 2 मोमिन और 2 काफिर। मोमिन में जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और काफिर में नमरूद और बख्तनसर। कहा जाता है कि नमरूद की हुकूमत तकरीबन 400 साल तक रही। फिर हुआ यूं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने गए और उनके दरमियान ये मशहूर मनाजरा उसी दिन हुआ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत निकल कर आए। उससे पहले उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में आता है कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था, क्योंकि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वही है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, तो नमरूद ने अपने गुरूर में जवाब दिया कि मैं ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। और उसने अपनी बात साबित करने के लिए 2 लोग बुलाए, एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। उसने समझा कि इस तरह से वो ज़िंदगी देने और मौत देने का दावा साबित कर रहा है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम दावा करते हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। और फिर नमरूद लाजवाब रह गया। ज़ैद बिन असलम रिवायत करते हैं कि नमरूद के पास खाने का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, लोग उसके पास खाना लेने जाया करते थे। ये भी उसके गुरूर का हिस्सा था जिसे वो समझता था कि लोगों की रोज़ी उसके हाथ में है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील ने उसके दावे को बेनकाब कर दिया। सूरज का मशरिक से निकलना और मगरिब में ढलना एक ऐसी कुदरत है जो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।
नमरूद अपने गुरूर के बावजूद इस दलील का जवाब नहीं दे सका। नमरूद का दावा और उसकी तकब्बुर का अंजाम अल्लाह ताला ने बहुत अजीम तरीके से दिखाया, जिसका जिक्र हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शोहरत पूरी सल्तनत में फैल गई। लोग हर जगह उस मौज़े का जिक्र करते हैं कि कैसे वो आग से सही सलामत निकल कर आए और कैसे नमरूद को लाजवाब कर दिया। इसी दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, हर तरीके से उन्हें समझाया, उनके लिए मेहनत की, उनसे मोहब्बत और शफकत का मामला किया, लेकिन लोगों ने इतने बड़े मौज़े के बावजूद उन्हें छोड़ दिया। सिर्फ एक औरत और एक मर्द उनके साथ ईमान लाए। औरत का नाम सारा था जो बाद में उनकी बीवी बनी, और मर्द का नाम लूत था जो बाद में नबी बनाए गए। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझ आया कि उनकी कौम में और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो उन्होंने हिजरत का फ़ैसला किया। वो अपनी बीवी सारा, भतीजे लूत और अपने वालिद अज़र के साथ पहले उर शहर गए, फिर हरान और फिर फ़लस्तीन तक सफ़र किया। ये हिजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का एक नया मरहला था कि अपनी कौम के इनकार के बावजूद अल्लाह की दावत को जिंदा रखना और नए लोगों तक उसे पहुंचाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शाम की तरफ हिजरत की तो हरान में रुक गए। हरान में रुक कर उन लोगों को भी अल्लाह ताला की दावत देने की कोशिश की। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग सितारों और आसमान में मौजूद सभी चीज़ों की इबादत करते हैं। तो एक रात जब वो पहाड़ के दामन में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने सितारों और चांद को देखा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने के लिए ऐसे बात की जैसे वो खुद सोच रहे हों। उन्होंने एक सितारे को देखा और कहा, ये मेरा रब है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो तो डूब गया। फिर कहा, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता जो डूब जाते हैं। जब उन्होंने चांद देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। जब उन्होंने सूरज को देखा तो कहा कि यही मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है, लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा, ए मेरी कौम, मैं उन सब से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। और फिर उन्होंने अपना अकीदा उन पे वाज़ेह किया कि मैं अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जिस पर उनकी कौम ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हरान की कौम को समझाया कि सूरज, चांद और सितारे जो उठते हैं और डूबते हैं रब नहीं हो सकते, सिर्फ अल्लाह है जो हमेशा कायम है और सब कुछ उसके इल्म में है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 75 से 83 में फरमाता है कि और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के खिलाफ दी। इस दलील के बाद उनकी कौम ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी कि उन्हें कत्ल कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हरान भी छोड़ दिया और शाम की तरफ हिजरत की। कुछ अरसे बाद शाम में कहत आ गया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अपनी बीवी सारा के साथ यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने लूत को एक अलग इलाके की तरफ भेजा जो बाद में सुदूम के नाम से मशहूर हुआ, और लूत अलैहिस्सलाम वहाँ सेटल हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ इजिप्ट की तरफ चले गए। ये हिजरत और सफ़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का ही हिस्सा थी। अल्लाह ताला की दावत को नए मकामात तक और उन लोगों तक पहुँचाना जो अभी तक शिर्क और कुफ्र में घिरे हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम और वतन को अल्लाह के लिए छोड़कर हिजरत कर गए, एक ऐसी हिजरत जो उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान होने वाली थी। उस वक्त उनके पास कोई औलाद नहीं थी और उनकी बीवी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बाँझ थी। सिर्फ उनका भतीजा लूत उनके साथ था, लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी और हिजरत का अजर दिया, उन्हें स्वाले औलाद अता की और उनकी नस्ल में नबूवत और किताब रखी। हर नबी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आया उन्हीं की नस्ल से था, और हर किताब जो बाद में नाजिल हुई उनके नस्ल से ही किसी नबी पर हुई। यह अल्लाह का अजीम फजल करम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो उन्हें वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब मिला। वहाँ एक बादशाह था जो जालिम, बदकार और औरतों का शौकीन था। उसके जासूस शहर में खूबसूरत औरतों की तलाश करते थे और फिर उन्हें बादशाह के पास ले आते, चाहे वो शादीशुदा हों या ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ आए जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी। बादशाह के जासूस ने फौरन खबर दी कि एक गैर मुल्की आया है और उसके साथ एक बेहतरीन खूबसूरत औरत भी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि सारा को उनके पास लाया जाए और अगर वो उसकी बीवी है तो इब्राहीम को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें बादशाह के प्लान की खबर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुमसे पूछा जाए कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और कहा कि अल्लाह की कसम इस ज़मीन पर सिर्फ मैं और तुम ही हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, तो हम इस्लाम के हिसाब से भाई बहन हुए। ये वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत, तवक्कुल और अल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए उनकी कुर्बानी का सबूत है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरी बहन है तो जालिम बादशाह के सिपाही सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अल्लाह से मदद मांगती रहीं कि या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं अपनी पाक दामन की हिफाजत करती रही हूँ, मैंने सिर्फ अपने शौहर के लिए अपनी इज्जत बचाई है, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत अता कर। जब बादशाह ने सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हाथ डालना चाहा तो उसका हाथ बिल्कुल सख्त हो गया और वो हैरान रह गया। उसने सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि मुझे ठीक करे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने दुआ की और वो ठीक हो गया, लेकिन फिर उसने दोबारा कोशिश की और इस दफ़ा उसका हाथ और भी ज़्यादा सख्त हो गया। फिर उसने दोबारा गुजारिश की कि अल्लाह से दुआ करो, तो सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद बादशाह डर गया और अपने सिपाही को बुलाकर कहा कि तुम मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि एक शैतान लाए हो। और फिर उसने सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक लौंडी हदिया की, हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
اور انہیں اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں جب وہ نماز میں مشغول تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے برے ارادوں کو ختم کر دیا اور مجھے ہاجرہ عطا کی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں کچھ عرصے تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تجارت اور مال میں برکت دی، ان کے پاس بہت ساری بھیڑیں اور دولت جمع ہو گئی۔ وہ بہت خوشحال ہو گئے، لیکن لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اللہ اپنے پاک بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے اور ظالموں کے ارادوں کو کیسے الٹا کر دیتا ہے۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور اللہ کی قدرت نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا اور ان کے گھر میں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک نئی برکت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر سدوم گئے، جو آج کے زمانے میں ڈیڈ سی کا علاقہ لگتا ہے۔ وہاں لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی بنایا تاکہ وہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اس بارے میں ہم دوسری کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے چاروں طرف دیکھو، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ سب زمین ان کی نسلوں کو دی جائے گی اور ان کی نسل کو بہت بڑھایا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ظالموں کے گروپ نے لوط علیہ السلام پر حملہ کیا، انہیں قید کر لیا، ان کا مال لوٹ لیا اور ان کی بھیڑیں لے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ 318 مردوں کے ساتھ انہیں آزاد کرنے نکلے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو آزاد کرایا، ان کا مال واپس لیا اور بہت سے ظالموں کو قتل بھی کیا۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ثبوت ہے کہ وہ صرف دعوت اور دلیل کے نبی نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے جنگ میں بھی کھڑے ہونے والے تھے۔ ان کا مقام اللہ کے نزدیک ان کے ایمان، ہجرت اور جہاد کی وجہ سے بلند ہوتا گیا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا واقعہ تھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے اللہ پہ یقین نہیں چھوڑا۔ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا امتحان بھی اللہ کے سامنے آنکھ بند کر کے کیسے پاس کیا۔ اس ویڈیو نے اگر آپ کا ایمان تازہ کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں۔ اگر اس معلومات میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ Until then, see you in the next video. اللہ حافظ۔